So today, Luna and Mama will play outside the snow. Outside the snow. Tanang, Luna. May jacket daan. May jacket daan si Mama, okay? Mag-yo-yo na po ni siya. Yung bag. Ang damo na daan ng bag. Okay. So, happy man. Yeah. Say yeah. Manaag tagawas? Ha? Ang tagawas? Ako sige prepare mong bag. Bag ni Luna. Yeah. Kakapoy. Okay. Muna na kog naog siyang stroller. Yeah. Yeah. Kuy ka mama? No, we have to change diaper sa bibi. Mo pa ka nalibang? Adoy ka ba siya? Okay. Okay. So now I have to dress my baby. Oy, grabing snow sa gawas. Change siya mag-diaper. Change siya diaper, okay? Yeah? Okay, now it's Luna. Luna is ready. Luna is ready. Oh! Luna, poston yung bata, ani. Okay. Here. Ang tiiluso. Poston. Okay. Magawa sa taluna. Oh. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Magawa sa tanong. Yeah. Okay. Are you ready? And 2 or 3. Yeah. Hindi siya ganahan. Lagi. Una lang tayo kapuston. Tana. It's real. Nga, dapat tas mong bag lang ga. Sige pa. Okay. Uy, kubugat naman ang bataan eh. Yeah. Now ready na. May mulaag sa gawas. Ay, nakagidlay naman yung mama. Uy. Oh, hindi na puno nag-snow. Uy, kadagkang mag-snow ani. Ha? Napuno nag-snow itong kuanda. Ha? Hala. Katugnam naman ani. Oh, wow. So hard to push it. Ha? Grabe snow. Grabe.